бачаҳо басай дам мегирем. Чӣ базиқи? И бароям маҷнунош зиқа. Наовардиша я бинемаш. Чё кард? Телефонда ҷавоб наметия? Базиқ шидану намебиёя. Агар баскетбол бозӣ карда тона зангиза биёй аҷоя ҳама бозӣ кунем охи. Эйо, агар бозӣ карда метавонист, кайҳо омада буд. Бихи букунем хеле шиштем. Зиқ наша миёям. Конечно. Салом. Имрӯз дида метонед? салом. Ба хайр аст? Чаро имрӯз? Имрӯз бо дӯстонамон баскетбол омадем. Шумо омада метонед? Ҳамаш мешавад. ваъда медиҳам. аммо имрӯз не. Хуб. Ака, то кая давом мекунам? 2 сол шуд ҳол монамиай. хандаи лабомон гум шуда ака. ханда? ба гуфти ту бояд чикор кунем? занг мезани ака вохӯрӣ ташкил мекунӣ пеш мерем. ба ҳамин ҳол дар болои аробача ин кор ғайриимконай. ҳоло чо кадай? ҳама 100%ай, а ягон чиз кам нести ку. ира фромӯш накӣ ки мо мардбачаем. мерем гуфту мерем. Диноза, ҳама ячида ҳайрон мешавам. Шумо 2 сол шид гап мезанед, оли ягон бор як зигаретона надидем. Худамам да ҳамин ҳайрон. мо якдигара фақат дар сура дидем тамом. ҳар вақте ки ман занг мезанам вай як умр ё кор дорад ё ки машғул аст. Вай чӣ корае ки барои ту 1 соат вақт ҷудо карда наметавонад? Намедонам. дилам ба Дилноза месӯзад. дар чӣ ҳолат буданша худат медонӣ. вай занг мезанад. ҷавоб. лаба Юсуф. дилноза салом. имрӯз бегова хӯрда метавонем? чӣ? дар куҷо? баъд аз ним соат дар лаби соҳил. майл аст. хуб хай. хезе дар роҳ мегӯям. вай мехоҳад ки имрӯз маро бинад. Чӣ ҳазир будаст нисот? Бале, қайдер накун.
салом дилноза. салом. шумо номи маро аз куҷо медонед? Шуморо Юсуф дар мошин интизор. юсуф? бале. чаро худаш наомад? ин вазифаи ман. ман мехоҳам ки худаш ба ин ҷо ояд. نخواد سانگ سکیفه نخواد sevgim songa bekati Bizor so'qilgan baxt qasrida qolarman yolg'iz negadir Nahot so'nggi sahifa Nahotki hammasi tugadi bu yurak Salom. юсуф баъди ин қадар сол бо аробача ҳайфи он шабу рӯзҳое ки ман интизори дидани ту будам. ҳайф, сад ҳайф. дигар ба ман занг назан. туро дидан намехоҳам. Nahot so'nggi sahifa Nahot sevgim so'ngga bekati Bizor so'qilgan baxt qasrida qolarman yolg'iz Ба ҳамаш ту гунаҳкор. So'nggi sahifa Nahotki hammasi баъди ин қадар сол бо аробача юсуф бо аробача юсуф ҳайф сад ҳайф бо аробача дигар ба ман занг назан. туро дидан намехоҳам. از روی تشخیص اما کمایان کرده می شود که وضعیت خیلی جدی است. یگانه راه حل جراحی است. همون هم که 50 به 50. چی؟ اینوالید؟ دو سال برای یه اینوالید وقت چه صرف کرد؟ Почем корак аст? بیا با چرا کنم؟ саид дилноза омадаста як ки мебина хафа мешава. تا اون میایه که مایرا دخونشون میرسونم. Мехонане аввал сад. تا اون میایه که مایرا دخونشون میرسونم. Мехонане аввал сад барг мерем ба хона. که عروبه دایی چیزی بگیت رفتی کلیسکا داروی چه میروا دلوزخ شما دی بیا موقع سینو شخی کده سید خیلی خیلی قبول چوکه دلنوزه؟ ناسترینیوت نیسته؟ وخری چه گذاشت؟ Хай чихеб дай маъқул шид охи? چه معقول نمیشه وای ماش اومد ماشینی تای پاشوی با اخران همدار خطیج خطرم اسکلا زنگانه لرزیده میبردوری лабай метавонӣ ки тайёрӣ дидан гирӣ. Ман омодаам. برادرجان شما در اینجا ممکن است در پشت در انتظار شوین. دوامش کار ما فقط داغو باشین. اول خدا دویم برادری ما شما دم اومد. هر چی که دستمون بیام ما میکنیم برادر. انشالله
کلید کنی؟ من خودم تا جای درکاری را میبرم. من خودم ماشین رانده میتونم. اقلا گفتم میتونی که کجا میرای. وقتی آن رسیده است که بعضی ها برای کارهای کردهشان جواب گویند. دلنوزه در همه حالت هوشیار باش. احتیاط کرده. سلام، من یوسف. شناختم. میتوانیم باید یک موضوع صحبت کنیم؟ خب گوش میکنم. من میخوام از نزدیک صحبت کنیم برای آخرین بار. در کجا؟ بگاه در لب ساحل. فهمم. الو، یوسف میخواد این بگاه مرا بیند. برا یگان ایلاج نیست. مایلش. آفرین، تو یک بار دیگر اثبات کرده که عشق صمیمی نمانده است. انا من یوسف بیاروبچه، اکنون حیف تو، حیف عشق صمیمی. برای 2 سال تو رو انتظار کردنم بخشش. برای 2 سال تو رو انتظار کردنم بخشش. من در 6 ماه فهمیدم که به تو زندگی کردن میتوانم. گرچنده غالب اکا بین تو و دلنوزه چی گپه که من نمیدونم؟ چی گپ میزنی؟ خوب گوش میکنم. یکم روزی آخری را باید داری؟ باید آوردن نمیخوام. بعد میدونی برای چی یکم ای ماشین مفروم
вақте ки вохӯрии шумо аниқ шид дар сари мая нақша пайдо шид. маълум буд ки сахт дӯстш медорӣ ва рад кардани ӯ зарбаи сахте буд барои ту. рӯзи вохӯрӣ аю хоҳиш кардам ки туро рад кунам. дар аввал розӣ нашид. юсуф роҳ гашта наметавонад. юсуф барои роҳ гаштанаш ба як ҷарроҳии ҷиддӣ ниёз дорад, аммо вай розӣ намешавад. юсуф туро хело дӯст медорад. барои ба по хестани юсуф кӯмаки ту лозим. чӣ кӯмак? ту бояд юсуфа дар ҳамаи ҳол қабул накунӣ. вай дар кадом ҳолате бошад ман вайро дӯст медорам, қабул мекунам. не, ман ин корро карда наметавонам. дилноза, маҷбуре. дигар ягон роҳ нест. ва баъд суханои ӯ туро таъсир карда ту барои ҷарроҳӣ розӣ шидӣ. мақсади манам ҳамин буд. тамом. рӯзи ҷарроҳӣ дилнозара занг зада будам, ҳамроҳи ма дар беморхона буд. туро дар ӯ ҳолат дид, бовар ки сахт тарсид. то рӯзи ба худ омадан та айболои сару дур набуд. даи 6 моҳ ӯ чӣ ҳол дошт худаш медонаву худо. мо дар тамос будем. ман доим ай ҳоли ту хабардорш мекам. мақсади мо ба по хестани ту буд. худоро шукр ки ҳамин хелам шид. аввал худо, дуюм дилноза сабаб шид ки ту шифо ёфтиву ба по хестӣ. ана ҳаму балниса, ана ҳаму кор, ҳамаш ана ҳами чиз буд. тамом. ай байни қадар кор гузаштай чӣ ба як бор маро нагуфтӣ? агар ман туро мегуфтам ту даи кор розӣ намешидӣ. медонӣ ман имрӯз духтари бечораро чӣ гапҳо гуфтам? вай умри дора мумкин маро набахшад. аишам хабардор будам. ин қадар кора карданда кардӣ. ака маро бугӯ ки ман чӣ хай вай бахшиш пирсам. баба якай саид синод акҷоӣ? сиёмамол да ками оптикаи дармон да очкича гирам гуфтум ба хидма. бихай биём я ресторан доштагиам. ҳозир адресша смс метунам. ҳо будам шуст бия наоштагим мол ҳеҷ чиз акас накардам. биё тест ки. тамом ози биём ака. ҳамиша гира. майш ака. ман гаштам сеф кофта. ин нами сеф теҷи. гар ҳама ман реклама кардистай. ба фикрам ки соза чизош. кӯя бор закасш кунам. салом алейкум. чанд сомон аст? о сайҷон чӣ хеле? хеле синоҷон. корот хуб? шира. ё чай нар омадем шиштам уфти хурда буд кардай ку? ман ба он хотире тараф ҳайрон кардам ки ман хӯрдум сер кардам.
بیا جویا بخزین. همین توقع میخره که سوی آیفون 14 پرو ماکس داری. این آیفون 14 پرو نیست. این آیفون XR در کورپوسی 14 پرو. این در مغازین الکترونیک میفروشن. نمی автовокзал ده یک متاش ده. مدره مغازین شونه. اینم همونجا خریدم. با نرخ نوش خریه. این نرخ نباش ارزونه 4000. برای طبیعی یاد بگی بچهای شهر چه خیلی میگردن. شروع کار نقاطه بود. که دوست لبای ها اخوان کی کلاسکا گوش کلیسا من خیلی کارو دا خوش نمیشم یکی به خاطر خرسندی دلنوزه میکنم خب بیا بخزن چی میشد بکنی ما هیچ نخوردم کو بچه اونا کسا خب یا کیروی سوما سپردن اون چی بخرم خدمم پیش خدمت الو دلنوزه سازی خوبی کارات خوبه من است یک جایی با جای هر وقت را تز بیا سروچ نکاره سروچ نه بیا با بفهمی بیا تمام ما توپی بسکتبال خریدم بازی نمیکنیم من کتی شما بازی نمیکنم. بدونم سخت خفه کردگی تو برای همش بخشش من شما رو همان روز بخشیده بودم اما شما اکای غالب رو سخت خفه کرده. اکای غالب انسانی هسته که وای دقیق خصوصا خفه نمیشه بسکتبال بازی میکنیم گفتم که با شما بازی نمیکنم. زود تا آدمیم با دوتا دل عاشق